Amuyo Kadi. Amuyo Kadi as na kompleto ti anyaman na Filipino party noowan sa gana nga pinakbet, ti paborito a putahin Ilocano kaputi na duma-duma sustansya nga maited daytoy taraon wenno masida. Rugyan itay parya. Saan na makuna nga pinakbet tay lutwen awan paryana. Berde lasuna kasapulan pay a pangimas ti pinakbet. Ti atidog nga sitaw wenno tong mangted samit ti luto a pinakbet. Karabasa nayo na mangpasamit ken mangpalpot. At itidog ken kaslaramay alang ti tarong paborito nga laok ti pinakbet. Kastapay iti sweet peppers wenno nasamit a sili. Kamatis, okra, kabatiti, panlang, laya, ken kang runaan na, bawang. Ti chicharon mangite di tinaidumduma ken espesyal raman ti pinakbet. Kastapay ti presko nga pasayan. Mangtedi ti crowning taste, ti luto a pinakbet. Ken kang runaan na tay fish sauce, wenno bagoong ken patis. Isu ti mangited na banglo nga angot ken raman ti pinakbet. Pinakbet, kompleto ti ramen na. Naimas, na sustansya ken presko taraon, iti uray asin nungag sida, ken makaraman iti dayto. Ti pinagluto ti pinakbet ket pagsasaronwen nga ipisok iti uneg ti banga. Bawang, chicharon, berde lasuna, laya, karabasa, parya, tarong, kabatiti, sili, okra, kamatis, otong. Ken mabalin nyo pa'y alaukan ti kardis, bagoong wenno patis. Ken mabalin pa'y alaukan ti tomato sauce. Lutwen amin dagitoy aramen agingga nga aglasa. Ti pinakbet nagapuy ti sarita, a pinakbet kayat nga sawen, kumbet wenno pakebet. Ti kasayaatan na panagkakambor dagiti ramen anateng ket italo ti banga saan akiwaren tapno saan na maderder dagiti nateng. Kalpasan na, maudi nga ilaog ti presko nga pasayan tapno aglalo pay nga mangnayon ti imas ti pinakbet. Ken mabalimpay nga laokan sang kapirit nga asukar. Sumagmamanulaeng nga minutos ditoy amaluton ken ragsaken na sidaen. Wenno taraunen ti luto a pinakbet. Nagimas na sustansya ken presko. Pinakbet, kompletos recados. My secret good pinakbet is the patis, the tomato, onion, and the garlic. The secret of my pinakbet is aramang, small shrimp in a bottle. That's a good one. I want to make sure I have the parya and the ginger, or else it won't be pinakbet to me. Lots and lots and lots of tomato, fresh and ripe tomato. Chicharon. Di pasayan. Don't forget your lima beans to make your pinakbet really, really good and special. It's really healthy. Pinakbet is so good and I could never get tired of it. I could eat it every single day of the week. I enjoy it a lot. I'd probably eat it like once every week, maybe a few times each week because of the vegetables in it. That's the best to eat.